ወንድሜ እህቴ እነሆ አሁንም ሌላ እድል ተሰጠን። ከኛ የሚጠበቀው መነሳት ነው። ቆርጠን ከሱ ሳይሆን ወደሱ ወደ አላህ ለመሸሽ እንፍጠን። ወሩ መሰናበቱ አይቀርምና እናትርፍ ሳያመልጠን። بسم الله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتوبة نيوج الصلاة ويم صلاة التوابين. أبو بكر رضي الله عنه الله ملكتنيا صلوات ربي وسلامه عليه ቀጣዩን ሲናገሩ መስማታቸውን አስተላልፏል። አንድ ኃጢያት የሰራና ውዱእ አድርጎ 2 ረክዓ ከሰገደ በኋላ አላህን ምህረት የለመነ አላህ ይምረዋል። ይህን ካሉ በኋላ ቀጣዩን አንቀጽ አነበቡ። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ለነዚያም መጥፎ ስራን በሰሩ ወይም ነፍሶቻቸውን በበደሉ ጊዜ አላህን የሚያስታውሱና ለኃጢያቶቻቸውም ምህረትን የሚለምኑ ለሆኑት ከአላህም ሌላ ኃጢያቶችን የሚምር አንድም የለም። በስህተት በሰሩትም ላይ እነርሱ የሚያውቁ ሲሆኑ የማይዘወትሩ ለሆኑት ትደግሳለች። እነዚያ ምንዳቸውን ከጌታቸው ምህረትና በውስጣቸው ዘውታሪዎች ሲሆኑ በስሮቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸው ገነቶችም ናቸው። የሰሪዎችም ምንዳ ገነት ምንኛ አማረች። አሊ ዒምራን አንቀጽ 135 እስከ 136። ለአንድ ተውባህ ወይም ንስሐ ያደረገ ሰው ኃጢያቱን መርሳት ወይም ማስታወስ ነው የሚጠቅመው። ይህን ሐሳብ በተመለከተ ምሁራን የተለያዩ ሐሳብ ያራምዳሉ። ከፊሎቹ በተደጋጋሚ ማስታወሱ ይጠቅማል ሲሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ የለም ቢረሳው ነው የሚሻለው ባይ ናቸው። ኢብኑ አልቀይም አላህ ይዘንላቸውና በበኩላቸው እንዲህ ይላሉ። እብሪት ወይም ኩራት የሚሰማው ሰው ኃጢያቱን ቢያስታውስ ለተግሳጽ ይበጀዋል። اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا። ሰውየው የአላህን ጸጋዎች የሚያስበልጥና እርሱን ለመገናኘት የሚጓጓ ከሆነ ኃጢያቱን ባያስታውስ ይበልጥለታል። የአንድ ሰው ተውባህ ወይም ንስሐ ተቀባይነት ማግኘቱን የሚያመላክቱ ነገሮች ኢብኑ አልቀይም አላህ ይዘንላቸውና እንዲህ ብለዋል። ተቀባይነት ያገኘችና ትክክለኛ የሆነች ተውባህ በርካታ ምልክቶች አሏት። አንደኛ፣ ባሪያው ተውበት ካደረገ በኋላ ያለው ሁኔታ ተውበት ከማድረጉ በፊት ካለው ሁኔታ የተሻለ መሆን አለበት። ሁለተኛ፣ ሁሌም አላህን የሚፈራ መሆንና በምንም ሁኔታ ከእይታው ማምለጥ እንደማይችል ሊሰማው ይገባል። ይህ ሁኔታው የሞትን መልአክ ድምጽ እስኪሰማ መቀጠል ይኖርበታል። وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. ያመነው ሰው አለ እኔ በእናንተ ላይ የአሕዛቦቹን ቀን ቢጤ እፈራላችኋለሁ። ሱረቱ ጋፊር አንቀጽ 30። ሶስተኛ፣ ከኃጢያቱ ከባድነት የተነሳ ልቡ ሊሰበርና ጸጸት ሊሰማው ይገባል። ኢብኑ ዑወይና የሚከተለውን አንቀጽ አስመልክተው እንዲህ ሲሉ ትንታኔ ሰጥተዋል። لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. يا يكابوت جنباتشو ልቦቻቸው በሞት ካልተቆራረጡ በቀር
በልቦቻቸው ውስጥ የመጠራጠር ምክንያት ከመሆን አይወገድም። አላህም አዋቂ ጥበበኛ ነው። ሱረቱ ተውባ አንቀጽ 110። ባደረጉት ተውበት ምክንያት ልቦቻቸው ተቆራርጧል ማለት ነው። ይህ ነው እውነተኛ ንስሐ ወይም ተውበት ማለት። በጸጸት የነደደ ልብ በመጪው ዓለም የሚጠብቀውን አስፈሪ መቀመጫ ይፈራልና ብለዋል። አራተኛና የመጨረሻው ልባዊ የሆነ ጸጸት ወይም ተውበት በዋነኛነት በልብ ውስጥ መተናነስን ያስከትላል። ተውበት አድራጊው አላህ ሆይ ምህረት ታደርግልኝ ዘንድ በክብርህ እጠይቅሃለሁ የመሳሰሉ አባባሎች በመጠቀም ፈጣሪውን ይማጸናል። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ የተውበት በር ከመዘጋቱ በፊት በበሩ ከሚጠቀሙ ሰዎች ያድርገን። اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله ሆይ በዚህ በተከበረው ወር ያለፈውን ኃጢአታችንን በመላ ማረን። اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله ሆይ በዚህ በተከበረው ወር ያለፈውን ኃጢአታችንን በመላ ማረን። اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.